Mo ni style sa dinalian nga pagluto. Hidungan og lunod ang pinikas nga taong sa linungag. Aron nga di mo konsumo og daghang oras. Pagkaluto sa linungag, naluto sab ang taong. Unya andam na ang suka, alinamasan. Sagulan pag yun na og sili og ginamos. Diba? Lamian. Mao na ako ang style. Murag tinapulan ba? Pila ra ba po'y ako arang usa nga pagkaon. Pila ra ba'y lingaw sa bitok. Paghukad, kaon dayon. Pila ra ba'y pantawid gutom. Taghuwat og ano sa akwa sa Ginoo. Kay prangkang pagkasulti. Kinahanglan man gyud ta nga ready kanunay og ano sa takuha sa Ginoo. Kay kanang giingon nga hapit na mobalik ang Ginoo, mao na ang pagkuha niya sa atong kinabuhi.